Solo 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 तो ना तो सुनो तो चल चल लगी ना मत चल चल लगी गोटे कथा कही कौन तुम हाथ मारिले मत भारी भल लगे तो भाई जाऊ सबुदिन हाथ मारी मोर कौन इच्छा नहीं ताले से बुढ़ा कौन बाहा करेबो कहीं करबोनी बुढ़ा कहते सब करबो खाली प्रेम करबोनी ताल तो हम बाहर हो परिबोनी हबो ना केमिति तबटा मु करबी किछि बात ले तमने हम बाहर हो परिबोनी मते का से लागुची चलो हम घर छाड़ी पळे ना 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 मु समिति करि पाइबिनी मो इच्छा तमे मो जेजेम पाखु बसी मो हाथ मारी से बुढ़ा पाखु मोर के जीवो ताहले ए गुल्लुर को जो मो पाइबो सेमिति कोन मते पाया में सब कुछ नहीं करिबो solo 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 हां भाई तमे माइलु भल गलु मु कोन जानि थली तमे बोली मु भी जानि नथले तो हाथ तो एटे टाण तमे को पटे आसलो बुढ़ा बा घरे अछि लोक सब घर भीतर भी आइछि आ को पटे आसलो तुम कांथरे जो रंग ध्यान जो सीढ़ी पड़नी ये तारी पर चढ़ के आइथली बाबू मो पे तमे एते कष्ट करके आसिलो अथच मु चंडाळुनी तुमको माइली तू मरे जाउनी काहे ये सब कथ मोरिया कथा जमा कहना काहे ये तू मोरी गले मु बाहर भी का काहे झियो कोन अबाप जे सिना भाव ना हेले मो भली काली भौ किए बा बुढ़ा आसीबो तमे गला आगे एठू हे ठीके दे तमे जाओ ना ठीके दे तमे जाओ दे solo 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 Sala 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 तो सांगो बाबू को कॉल करते से कहला पूरा कॉलेज बंद कॉलेज बंद हे बोली सी जानबो मु जान नथली बा तो पर भी मोर संदेह ताको संदेह करते जेते चुप रे कॉलेज करू मु कतो को मारी नहीं लेते मु पर किसी टैक्सी लाने में देती ए देखला स्टेशनरी दुकान 5 मिनिट रो बाट तू एतोले कोन करथलु मते भी संदेह करूछ तू कोन तू रसी मोर तम तिनी भूमि ऊपर संदेह आलिटू तम पछरे गोटे लोक लगेबा को पड़िबो मैडम तो कॉलेज जाऊ तो गाड़ी बस छाड़ तमे की चंदा गुंडा मो मुंड टिके चंदा तो गाड़ी रे बस जीवन लोक
लोक कहीं डाक तुम जेज परा तुम दायित्व मत देते ए सुलुरु आज ठार तो साला साला बंद चल मो सागरे गाड़ी बस छाड़े केते टंका 180 टका मा ଜରିଟା ଦିଅ तमे काई नबो ତମ ଜେଜେ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତମ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବି ତମ ଗୁଣ୍ଡା तो निजे तो बंका ही चलु गुंडा कोन हो এইটা স্টাইল পুষ্পা স্টাইल পুষ্পা গুন্ডা वो आगुरु चली जनल बोहे से की पुष्पा गुंडा छूटेगा नहीं देखिए कहीं छूटेगा नहीं गुंडा हो नहीं छूटेगा नहीं ତମେ କାଇଁ ଦବ तुम जेजे तुम दायित्व मत देइछथि ମାନେ तू गुंडा लाजई गुंडा ଏତେ ନାଚ ତୁ ପୁଣି ମୋ ଗୁଣ୍ଡା ହବୁ हाँ परा दायित्व नहीं जत बड़े गुंडा हवा तो पड़ो ना କହିଲା ତ ନା ଗୁଣ୍ଡା ତମେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡା ହବାକୁ ଅଟୁଛ ମାସକୁ 5,280 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନବ ତିନିଟା ଝିଅକୁ ତମେ ଡରି ରଖିପାରିଲନି ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଦେ ଅପମାନ ଆଉ କଣ ପୂଜା କରିବି এটা ঠিক নুহ ତମ ନାଦୁଣୀ ଆମ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇ ଆମ ଗୁଣ୍ଡା ବୁଣିବାକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲା ସେଥିରେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଆମକୁ ପୁଣି ଘରେ ପୁରେଇ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛ ତମକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ କରି ଅପମାନ ଦବାର ଅରେ ଚନ୍ଦା ତୋତେ କହିଥିଲି ମୋ ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡା ଠିକ କରିବୁ କଣ ଏମିତିଆ ଗୁଣ୍ଡା ଠିକ କରିବୁ तमे तो कहलो मिछि मिछिका गुंडा ठीक करबा हम टॉली स्टैंड रे पचाली ये दी जण मिछि मिछिका गुंडा बाबू राजी हे गले नाले 5,280 टका रे कोन गुंडा मिलिबो नकली गुंडा भितरे असली काम करते कोन मिलिबो ମୁଁ ନକଲି ଗୁଣ୍ଡା ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି ଓଟା ଚକଲେଟ ଦିଆ ଆଉ ଓଟା ଟେମ୍ପା କେନ୍ତା କହିବନି ସ୍ଟାଇଲ ପୁଷ୍ପା ଗୁଣ୍ଡା ଚୁବେ ଗୁଣ୍ଡା ନା ଗୋବର ତମେ ସବୁ କେହି ଗୁଣ୍ଡା ହେଇପାରିବନି हम गुंडा है ଆଉ ଟିକେ ବଡ କଳା ଆଉ ନିଜେ ପାଠର ଲଗେଇବୁ ଗୁଣ୍ଡା घरे हम चांस दियो ସବୁ ନଉଟେଇ ପକେଇବୁ
ତମେ ସବୁ ଯୋଉ ଟଲି ଚଲଉଛ ଯାଅ ସେଇ ଟଲି ଚଲେଇବ ଯା ଚାଲ ନା ନା ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡା ହେବି ଲାଜେଇ ଗୁଣ୍ଡା ହେବି Sala sala, 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 sala sala. Sala sala, 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 sala sala. Sala sala, sala sala, sala sala. हेलो हाथ तो सुना छटो एला हाउस पर Sala sala, sala sala, sala sala, sala sala. कोन पेट काई मंगल बसती ना ए पेट पाई पर मु तुमको पसंद करिछि माने मु खाली खेलिया भल पाए तम पेटडा मते भल्ली भल्ली भलिया देखा जाउछि सेति पाई पर मु तुमको भल पाइनी आ बागर परे ए पेटरे मु सब दिन भल्ली खेलिनी Sala sala, sala sala. ते देवी ନା କେତେ ମାରିବ ନା ନା ମୁଁ ଯେତେ କଥା ସେତେ ନାହିଁ ନା ନା ତୁ କଳା ବୋଲି ତ ଗୁଣା କରୁଛୁ ଆଉ ତମେ ପୁରା ମୋ କଳା ଅଙ୍ଗୁର Sala sala, 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 sala ସବୁ ବାହାରି ଆସବେ सुलुरु तू से सर यार सके सला सला ଆମେ ଦି ଜଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏଇ କର तू को भल की अरे कुलुरु का तू से सर काया भल से कुछ अच्छा आओ अच्छा यार अच्छा कॉम्प्रोमाइज कर दे अब ठीक है ठीक है मोर भी पाइछि ଆମ ତିନି ଜଣ ମିଶି କଥା ହେବାକୁ କିଏ କହିଲା ଆମ ତିନି ଭଉଣୀ ଗାଁ ସମାନ ଘରେ ପକେଇଲା ପରେ କଣ ଯିବ ଯାଅ ତମେ ଯାଅ ମୁଁ ଯିବିନି ମୋ ଅପମାନର ବଦଳା ନେବି कौन बोले हमको छाड़ी दबो ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି କେତେ ଟଙ୍କା ନବ 3 ଜଣ 3 ଲକ୍ଷ ଦବ ଆପେ ଲକ୍ଷରେ କେତେଟା ଶୂନ ଜାଣିଛୁ କହିଲା ଲକ୍ଷେ ନଦିଅ ତମ ଜେଜେ ଆଗରେ ସବୁ କହିଦେବି ମୁଁ ଅପମାନ ପାଇଲା ଦିନରୁ ତମ 3 ଭଉଣୀଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିନି ତମେ ଦୋକାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଆଡ଼େ
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଆଣିବୁ କୋଉଠୁ? ଟଙ୍କା ଛଡ଼ା ତମେ ଆଉ ଯାହା ବି କହିବ ଆମେ ଦେବୁ। ତାହେଲେ 3 ଲକ୍ଷ ବଦଳରେ ମତେ 3ଟା କିସ୍ କର। ନା 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 ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ନା ନା তুমি যাও তাহলে কোন আমি চন্দামনে কিস করিয়া প্রেম কলে এমতি কেতে বিপদକୁ সামনা କରିବାକୁ পড়িব। ସେ ଖାଲି କିସ୍ ତିନଟା ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ କି ହେଇଥିଲେ। ନା ନା ଆମେ କଥାଟା ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ି ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ କିସ୍ କରିଦେବା। ମୁଁ ଆଗେ ଆରାମରେ ବସେ ତାପରେ କିସ୍ କରେ। 3 ଜଣଙ୍କର କିସ୍ ଏକା ଥରେ ହେବା ଦରକାର। Sala sala, sala sala, sala sala, sala sala, sala sala, ତିନି ଜଣ ଏକାଥରେ ଯେମିତି କିସ୍ କରିବେ ଦି ଜଣ ତ ଦି ପଟ ଗାର କିସ୍ କରିବେ ଆଉ ଜଣେ କିସ୍ କାଉଣ୍ଟ କରିବ। ମୋ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ sala sala, sala sala, sala sala, sala sala, sala sala, sala sala, sala. ଯିଏ ବାତି କରୁଥିଲା ସେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଦବ। ହଁ ତୁ ଦିଅ ଶୀଘ୍ର ଦିଅ। Sala sala, 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 sala sala. ଦିଅ ରେ ଦିଅ। Sala sala, sala sala, sala sala, sala sala, sala sala, sala sala, sala sala. চন্দা তোরে কে সামো হাই রবি জেজো তুমি নতিল বলি আমার তিনি ভଉଣୀ କି ଚନ୍ଦା। ମିଛ ମିଛ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ମିଛ ଆଜି ବୁନ୍ଧା ହବ। ହଁ ଜେଜୋ ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ବାନ୍ଧ ଟିକେ ଅସୁର ମାନେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ନେଇ ଆସିବି। ଏସେ ହଉଛି ଚନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ସବୁ ଭୁଲ ତମ 3 ନାତୁଣୀଙ୍କର। ସେମାନେ ମତେ ଥରେ ଗେଲ କରିଦେଲେ ବୋଲି ତମେ ରାଗୁଛ। ହେଲେ ସବୁଦିନ ଏମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଗେଲ କରୁଛି ଚୁପ୍ ମୋ ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି। ପିଲାଳିଆ ବୟସରେ ସେମାନେ ପ୍ରଜାପତି ଭଳିଆ ଉଡୁ ବୁଲୁଥିବେ ହେଲେ ସେମାନେ ଏତ ବାଟ ଯାଇ ନଥିବେ। କାହାର ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ହେଲେ ମୋ ନାତୁଣୀ ମାନେ ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବେନି। ଯଦି ତମ ନାତୁଣୀ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ତାହେଲେ କୁହ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ସିଏ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କୋଉ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ତୋ କଥାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଏବେ ଦେବି ତାପରେ ତୋତେ ଜୋତାରେ ପିଟି ଏଠୁ ବାହାର କରିବି। ତମେ 3 ଜଣ ଏଠିକି ଆସ ଆସ କହୁଛି ଆସ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖ ରଖ କହୁଛି ରଖ। କୁହ ଏ ଚନ୍ଦା ଯାହା କହୁଛି ମିଛ। କୁହ କହୁଛି
देखा चाहूली मो नातुणी मैंने पसंद कर 3 जन जाक किए आई मो नातुणी मान द्वारा तुमको फोन कर डकई तुम 3 जन सब पसंद जड़े गेड़ा आउटा पेटा गोटे भुआ सला 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 गेड़ाई जाय हेले मो प्रेम ना नदी करी सोना कुने होई जाउ सला 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 पाठे जे प्रेम बसबो सला 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 मु किंतु मो पसंद पई मरी करी सला 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 एक्सरसाइज करके पेट को कमी दे तो नातुणी को पेट को पसंद करे सला 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 ए जेजा भुआ रे मु कोन मनुष्य नु मते कोन प्रेम करे मना ना कोन ए जेजा तुम नातुणा सती भलो बोली मो भीतर थवा भलो प्रेम से देखि परियो सला 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 सब शुणी सारा पर भी मु कहूँ तुम मान प्रेम मु सफल हवा को देवी काई तमे कोन खुशी जाऊ ना का को बोली जान दिला से हम जेजे बाबा मां अक्सर चली गला परे ए जेजे हमको पाली खुशी मनुष्य करिसथि जेजे को पाली ए दुनिया दांडी में बाटो चली जेजे हम भूली जेजे हम भूली जेजे हां जेजे से सानो पेटा कथा धरम भूली भूली जेजे गोटे कथा कह तुम मान खुशी तुम हाथ में दवाई मुझे 3 जन को डाकी से 3 जन तुम 3 जन परीक्षा नौथि तुम समस्त को टाण कथा कहूँ तुम मान प्रेम पाखे मुहारी तुम मान प्रेम को स्वीकार कर हमें समस्त जन भरोसा भागे दे सत कथा बापा माँ नथिबा 3 जन बढ़िला छुं ए दुनिया आखिर सुरक्षा देवा जाए मते बेले बेले कठोर हवा पड़े सेति पई मु सब बेले तमन को शासन भीतर रखिबा को चाहूँ शासन भीतर रखिबार अर्थ ने तुम मानकर मु खुशी छड़ी मानी गली आज्ञा एत बड़ दुर्घटना को आपण एते सुंदर भाव में विचार करदेले आपण को विचार को नमस्कार आज्ञा आज्ञा कोया लागला समस्त जोड़ी खेल तू बोले मुझे खेल सब काम सरीला एथर तुम समस्त कर सला 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 सला